Hello future officers and welcome to Competition Care. আজি geography classত আমি discuss কৰিবলৈ গৈ আছো from the exact point যত আমি last classত এৰিছিলো. Last class বাৰু কি কৰিছিলো আপোনালোকৰ I'm pretty sure মনত আছে চাগে. Last class we discussed about কেনেকৈ continents আৰু origin form হৈছিলে. মই কৈছিলো যে continents আৰু origin form হোৱাৰ total আমি 4টা theory পঢ়িব লাগিব. যত First theory, continental drift theory, আমি already পঢ়িলো. Continental drift theory বাৰো কি আছিলে? কোনে দিছিলে? Alfred Wegener দিছিলে in the year 1912. So Alfred Wegener continental drift theory দিছিলে, যত তেওঁ discuss কৰিছিলে about Pangea. কৈছিলে যে আগতে এটাই ডাঙৰ এখন কন্টিনেন্ট আছিলে যাৰ নামটো হৈছে Pangea আৰু তাৰ চাৰিওফালে এটা মেগা ওশেন আছিলে যাৰ নামটো হৈছে Penthesia. লাহে লাহে Pangea breakdown হল to Laurasia and then Gondwana land আৰু তাৰ পিছত তাৰ মাজত এখন sea form hole which is known as the Tethys Sea. Then further on হেখিনিও গৈ পেলাই divide হৈ গল to many multiple continents and then divide হৈ drift হৈ আমাৰ present day scenario আমাৰ present day map conform হৈছে গৈ হেতু theory টো হৈ গৈছে হে theory টো Wegener বহুতখিনি evidences দিছে proving that আগতে Pangea exist কৰিছিলে But তাৰ পিছত মানুহে কি কৰিলে হে theory টো বৰ ভালকৈ accept নকৰিলে হে evidences খিনি accept কৰিলে they accepted the fact that yes আগতে Pangea exist কৰিছিলে but they did not accept the forces behind তাৰ behind যিমানবোৰ forces আছে মানে rotatory force হওক বা tidal force হওক হে forces বিলাকৰ কাৰণে যে continent breakdown হৈছিলে split হৈছিলে আৰু drift হৈছিলে হে force টো কিন্তু তেওঁলোকে accept কৰি নললে So যিহেতু accept কৰি নললে তাৰপিছত আৰু further বহুতখিনি researchers আহিলে বহুত কেইজন geographers আহিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে আৰু কিছুমান theories put forward কৰিলে সেই theories ৰ মাজৰ পৰা the second theory যোনটো আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো আজিৰ ক্লাছত it is the convectional current theory কোনে দিছে বাৰু দিছে by Arthur Holmes 1930s ত দিছে তেওঁৰ পিছত আমি ষ্টাডি কৰিম regarding the sea floor spreading theory Harry Hesse দিছে in 1940s আৰু তাৰ পিছত আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো the plate tectonic theory যোনটো particular এজন মানুহে দিয়া নাই multiple researchers contribute কৰিছে to this theory কোনে contribute কৰিছে Mackenzie Parker Morgan নিচিনা several other researchers and then geographers contribute কৰি পেলাই 1967 ত plate tectonic theory তেওঁলোকে propose কৰিছিলে So ajir class to start koribole goi asu ajir class firstly we will discuss about the convectional current theory but before starting the class let me give you a quick reminder that jodi bole competition care apnalke join koribo khojisa jodi italke join kora nai aru join koribo khojise tetia hole you can use this special promo code aru ei code to use korile you will get a special discount on all our courses amar online programs o ase and then offline programs o ase in both our branches if you want to join us tetia hole ei code to use koribo pare you will get a special discount on top of the already existing discount. So, eto koi pelai ajir class to start koriu. So, convectional current theory. Convectional current theory, ekhinte okol diagram eta dekha pai ase yate written words mo ityaloge dia nai baru written jima khini bostu ase next slide ot apnaloke pai jabo. So, convectional current theory nu ki hoy okman ami roughly upore bujibole try koru ki nu hoy theory. Apnalokor monot ase sage earth hor kisman layers ase. Monot ase ne baru monot nai jodi ebar moi quick revision eta di disu give me 1 second ami pohisilu about the layers of the earth I'm pretty sure apnalokor monot ase ami pohisilu je earth hor surface or tolot kisman layers ase mainly amar tinita dhoronar layers ase topmost we have the crust tar tolot amar ase mantle aru tar tolot we have the core So crust ki hoy crust is solid in nature tan hoy rigid hoy solid hoy mantle ki hoy semi solid ba semi liquid tar majote ami pelabo paru it's neither solid nor liquid nor completely liquid so tar majote ami pelabo paru aru core to ki hoise core or dubhag ase tar outer core okay ei upor outer core to ki hoise this part is liquid aru tar tolor part to hoy goise solid ei crust or tolot mantle ot ami kisman layers pohisilu Yes, monot ase na baro eta topmost thin layer ase juntu along with crust together they form the lithosphere tar tolot eta plasticky layer ase jar naam to hoise asthenosphere so asthenosphere aru tar tolot amar molten materials bur asile okay molten material bur asile jun black dense hoy okman plasticky nature hoy elastic nature hoy ekhinte amar tolote molten material bur asile So convectional current theory amar mantle or a portion to basically emphasis di ase
According to the convectional current theory, আমাক কৈ আছে যে আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টৰ তলত এইখিনিতে দেখা পাই আছে চাগে এস্থেনোস্ফিয়াৰ বুলি লিখি থোৱা আছে সো কৈছে যে মেন্টেলত ওকে এস্থেনোস্ফিয়াৰ আৰু মেন্টেলত হে পোৰ্শনটোত কি হৈ আছে according to this theory কোৱা হৈছে যে তাতে বহুতখিনি মিনাৰেলছ বহুতখিনি মেটেৰিয়েলছ আছে কোৱা হৈছে যে তাতে কিছুমান ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল আছে সো এইখিনিতে কি আছে বাৰু we will find some radioactive material আৰু এই মেটেৰিয়েলটোৱে কি কৰি আছে এটা মোশনত আছে তলত এনেকুৱা ৰেডিওএক্টিভ মেটেৰিয়েল আছে আৰু এই মেটেৰিয়েলখিনি কি কৰি আছে দে আৰ ইন কনস্ট্যান্ট মোশন এই মোশনটোকে কোৱা হৈছে as the convectional current so all these materials they are in a constant motion আৰু এই মোশনটোকে কোৱা হৈছে as the convectional current according to this theory is a motion ot ase a motion to ghuroniya nisna hoy boli koy it is circular in nature ba rotatory in nature bole koa hoise so circular motion ot ghuri ase gote khini bostu circular motion ot ghuri ase mane kenekwa hobo pare ba either enekwa hobo pare ba enekwa hobo pare yes so ei khinte jodi ami picture to chao here we can find ei khinte kisman arrows dekha pai ase so this is one arrow efale eta arrow ase ekhini eta arrow ase so ei arrows bilake sob convectional current bujai ase the movement of the molten material toloje radioactive material bur ase he radioactive material or movement to kotha koi ase ekhinte koise jundal arrow uporle goi ase this is known as the raising limb আমি ধৰি লৈছো যে হেখন এটা that is a limb আৰু এই limb to কি হৈছে ওপৰলে উঠি আছে so জুনটো limb ওপৰলে উঠি আছে এটোকে raising limb বুলি কয় so this is a raising limb আৰু জুনডাল arrow এনেকৈ তললে পৰি আছে এইখিনিত আমি দেখা পাইছো এই arrowডাল এনেকৈ তললে খুমাই পৰি গৈ আছে so that is known as a falling limb so এটো হৈ গৈছে আমাৰ falling limb so according to this theory কোৱা হৈছে যে যত দুডাল raising limb লগ খায় okay অকমান লেটাৰা হৈ গৈছে let me just clear this out okay কোৱা হৈছে যে যত বুলে দুডাল raising limb উছৰে উছৰে থাকে হেখিনিত কি হৈ যায় ওপৰৰ ক্ৰাষ্টটো অকমান পাতল হৈ যায় গৈ যত দুডাল raising limb এনেকৈ উছৰে উছৰে থাকে হেখিনিত কি হ'ব তলৰ পৰা molten materials এ ওপৰৰ ক্ৰাষ্টক পুশ কৰিব যেতিয়া পুশ কৰিব ওপৰৰ যোনটো ক্ৰাষ্ট আছে সেই ক্ৰাষ্টটো কি হৈ যাব থিন হৈ যাব সেই গুটে ক্ৰাষ্টটো এনেকৈ পাতল হৈ যাব থিন হৈ যাব আৰু এই তলৰ পৰা যেটো বস্তুবিলাকে পুশ কৰি আছে molten material যিমানবোৰ radioactive material আছে হেবিলাকে যেটো পুশ কৰি আছে হে পুশৰ ফলত কি হ'ব এই ওপৰৰ ক্ৰাষ্টটো এনেকৈ ওপৰলে উঠি যাব বুলি কোৱা হৈছে and is a crust এনেকৈ উঠি গল this is known as a ridge so এটোকে ridge বুলি কয় যদি বুলে দুডাল falling limb উছৰে পুছৰে আহে তেতিয়া হলে কি হ'ব বাৰু যদি বুলে দুডাল falling limb উছৰে উছৰে আহে এইফালে দেখা পাই আছো এডাল falling limb হয় আৰু এই ফালৰ পৰা এডাল falling limb উছৰতে আছে so যদি বুলে দুডাল falling limb উছৰলে আহে তেতিয়া হলে কি হ'ব all the molten material all the radioactive material গুটেখিনি এনেকৈ তললে আহি আছে গুটেখিনি তললে পুল কৰি আছে কাক পুল কৰি আছে ক্ৰাষ্টক পুল কৰি আছে so in that case কি হ'ব ওপৰৰ ক্ৰাষ্টটো অকমান পাতল হৈ যাব পাতল হৈ প্লে slightly crack হ'ব slightly fracture হ'ব আৰু এই fracture পাৰ্টটো এনেকৈ তললে খুমাই যাব বুলি কোৱা হৈছে so যত falling limb উছৰত আহে তাতে কি হৈ যাব এনেকৈ ক্ৰাষ্টটো এনেকৈ তললে খুমাই আহিব আৰু যত তললে খুমাই আহে হে ডিপ্ৰেছন টুকে হে ফ্ৰেকচাৰ টুকে বা হে ডাউনৱাৰ্ড পুল টুকে কোৱা হয় as trench so যদি বুলে raising limb দুডাল উছৰে থাকে তেতিয়া হলে we will get a ridge মাটিৰ ওপৰত এনেকুৱা উখ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দেখা পাম যোনটো কোৱা হয় ridge আৰু যত falling limb দুডাল উছৰে থাকে that is known as a trench মাটিৰ মাজত crack এটা দেখা পাম fracture এটা দেখা পাম বা depression এটা দেখা পাম that is known as a trench trenchৰ most common example হৈছে Mariana Trench Mariana Trench যদি কি হয় না জানে এবাৰ আপোনালোকে চাই লব Mariana Trench হৈছে it is an example of trench আৰু ridges হৈছে আমাৰ সাৰফেসৰ ওপৰত এই যে মাউন্টেনিয়াস ৰিজনস বোৰ দেখা পাই আছো হয়তো সাগৰ তলত থাকিব পাৰে হয়তো মাটিৰ ওপৰত থাকিব পাৰে all these mountainous regions এই গুটেখিনি trenchৰ ক্যাটেগৰী আন্ডাৰত পৰি আছে সো এই গুটেখিনি ridgesৰ ক্যাটেগৰীত পৰি আছে So convectional current theory আমাক এটোৱে কয় যে ক্ৰাষ্টৰ তলত মেন্টেল asthenosphere আৰু মেন্টেল হে ৰিজনটোত কি হৈ আছে there are some radioactive material
there are some radioactive material aru a radioactive material bilake they are undergoing a motion. A motion to kenekwa motion hoy, this motion is circular in nature. So circular motion eta undergo kori ase, and due to this circular motion, ek circular motion to koa hoise as the convectional current. A circular motion ba convectional current or karone ki hobo, ami either rising limb edal pam ba edal falling limb pam. Jodi bole dudal rising limb usorat thake teta hole we will get ridges, aru jodi bole dudal falling limb usorat thake teta hole we will get trenches. Aru koa hoise ei theory tur mote enekoi a rising limb aru falling limb or interaction or karone bole upor continents bilakot breakage ahise. Break hoar pisot ki hoy goise, they are drifting apart. So okoman jodi theory fale sao tetia hole ei theory to amak ki koi ase, the theory mane the convectional current theory, this theory gave the mechanism, it is giving the mechanism of how a single continent broke. Kene koi ekhon single continent breakdown hoise aru breakdown hoar pisot ki hoy gol enko split out hoy goise goi. So how a single continent broke into different parts. Earth's mantle contains radioactive material. Moi se okmadiri agote koiso earth or crust or tolot joto mantle portion to ase, he mantle portion ot ki ase, there are some radioactive material, molten radioactive material ase joto solid no hoy, purely liquid no hoy, plastic in nature hoy. So radioactive material ase, a radioactive material to ki korise, they are undergoing a motion aru a motion to ke convective current buli koa hoise. Due to this motion ami belek belek limbs pai aso aru these currents, they are leading to the breaking and movement of the continents. So Wagner jonto theory korsle, he Wagner theory mote agote Pangea exist kore, hetu ami sobe accept korisu, but teo dia he forces hini ba he directions hini kintu sobe accept kora nasile. Ei theory tu amak kole je kyono baru continents bur break hoise. So the force behind is prithibir tolot je radioactive material ase, he radioactive materials or karone splitting hoise, breaking hoise. এই theory toke aru okoman add kori pele aru ejon researcher ahile, aru ejon geographer ahile, he jon geographer ki korile, he added to this theory. So Harry has number geographer ejon ahile, researcher ejon ahile, and he added to this theory and he proposed the sea floor spreading theory. Yes, ami class or ekebare beginning ote ami discuss korisilu je sarita theory pohibo lagibo, he sarita theory major par this is the third theory. So according to this theory, a theory to okma jodi apnalokor monot ase teta hole in the 1940s ot a theory to dia hua hoisile. 1940s was the time of war. Hetu homoyot World War 1, World War 2 he war soli asle, World War 2 to be more specific, hetu homoyot war soli asle. And during the war time ki hoisile, submarines notun notun ko ulaisile. Amar technological advancement bahut hini hoisile during the World War 2 aru a 1940s or homoyot ki hoisile submarines bahut popular hoisile gai. So jeta submarines ulale tetia submarines bilakok ki kora hoisile for different defense mechanism, for different research and development purposes submarines bur use kora hoisile. So for research and development teoluke ki korile, submarines use korile, and they thought je ami matir upor ki ase hekhini bostu to ami dekha pai asu, kintu panir tolot ki ase hekhini keteo dekha poa nai. Let us go and research okman panir tolot no ki ase hekhini okman sai aho. So during the 1940s teoluke ki korile, they took submarines aru panir tolor gutei dunia khonok gutei world khonok okoman sabole gol goi. Jetia teoluke tolole gol, let me clear this board, give me 1 second. Jetia 1940s or homoyot Atlantic Ocean or tolot teoluke study koribole gol, tetia teoluke pale je Atlantic Ocean or ekebare mazot, okay, ekebare in the middle of the Atlantic Ocean kisuman ridges ase. Ridges ki hoy ami okman dir agote discuss korisilu, jetia dudal rising limb usorle ahe tetia we will find ridges. Amar earthor surface or upor enko ukho structures bilakoke ridges buli koa hoy. So during the World War jetia Atlantic Ocean or tolot gol study koribole jeta tolot gol tetia teoluke dekha pale je Atlantic Ocean or mazot enekwa ridges kisuman ase. So ekhita I am pretty sure apnalke diagram ot dekha pai ase sage enekwa ekebare mazot they found some ridges. Jihetu Atlantic Ocean ekebare mazot pale, so he karne ei ridges bilakok mid Atlantic ridges buli teoluke nam dile. So they found some ridges and that was a huge discovery. Ei ridges bilakok teoluke aru okoma study korile. Keneko study korile ei ridges bilakor, they took rock samples
rock samples lole teoluke aru rock samples loi pla he rocks blakor magnetic characteristics ba magnetic properties study korile magnetic properties study korile study of the magnetic property of rocks ba enqua geological structures blakoke paleomagnetism buli koy so they did some paleomagnetic research over here jetia a rocks pur study kori asle jetia e gute atlantic ocean or ridges pur study kori asle tetia teoluke dekha pale se e je atlantic ocean or majot je ridges pur je ase tar kakhot aru kisman ridges asile on both the sides kisman aru ridges dekha pale কিছুমান continuous ridges দেখা পালে এই ফালেও কিছুমান continuous ridges দেখা পালে and they found out that these ridges মাজত যোনখিনি ridges আছে সেই ridges খিনি পুৰা equal distance ত দুইটা সাইডে এনেকৈ দুইটা সাইডে ridges কিছুমান আছে তাৰ পিছত আৰু অকমান ষ্টাডি কৰিলে আৰু অকমান ষ্টাডি কৰাৰ পিছত দেখা পালে ইয়াৰ কাখতো দুইটা ডাইৰেকচনত এনেকুৱা কিছুমান ridges আছে এই গুটি ridges বিলাক তেওঁলোকে কি কৰিলে ষ্টাডি কৰিলে using magnetic study অকমান কৰিলে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত they found out certain things কি কিনো বিচাৰি পালে let us take a quick look so sea floor spreading theory according to the sea floor spreading theory sea floor spreading hoy ase at the divergent plate boundaries mane ki hoy ma apnalok bhalko kom baru but itia shortly koi thoiso je divergent plate boundary eta enuka boundary hoy jot mati ki hoy ase duta direction enko separate out hoy goi ase goi so yata duta direction enko dure goi ase ekhini mati saman hoy asle tar so ki hoy jabo duta direction enko separate hoy goise go enko dure gusi goise go so hetuke divergent plate boundary buli koy jot plate opposite direction ot move kore so divergent plate mane ki hoy plate mane no ki plate or kotha koy aso hetu ami bhalkoi plate tectonic theories ot discuss kori but itia moi just briefly koi thoiso je what does divergent plate boundaries mean so according to this theory jeta research korile tetia teluke gom pale je sea floor spreading hoy at the divergent plate boundaries as tectonic plates slowly move away from each other heat from the mantel's convectional current makes the crust more plastic and less dense ei fale picture khonot sabo pare yate ki hoy ase this is the ground okay he gute to crust buli thoribo pare okay uporot he crustor ekhon plate ase ei plate khonot ki hoy ase opposite direction ot stretch hoy ase opposite direction ot move kori ase এনেকৈ opposite direction ত move কৰি আছে opposite direction ত move কৰি থকাটোৱে তো আমাৰ divergent plate বুলি কয় divergent plate boundary বুলি কয় সো যেতিয়া opposite direction ত move কৰি আছিল তেতিয়া কি হৈ গল তলৰ পৰা অৰ্থৰ তলৰ যে radioactive material আছে molten material আছে সো এই তলৰ পৰা radioactive material বিলাকে কি কৰিছিল push কৰি আছিল সো যেতিয়া push কৰিলে এই ওপৰত থকা crust কি হৈ গল thin হৈ গল পাতল হৈ গল আর পাতল হৈ যোৱা লগে লগে it became very thin আৰু এটা নতুন crustor formation হল গৈ এইখিনে দেখা পাই আছে new oceanic crust created at the mid ocean ridge so the less dense material এটো ওপৰলে rise কৰিলে often forming a mountain or elevated area of the sea floor যোনটোকে ridge বুলি কোৱা হৈছে গৈ আৰু এনেকৈ ultimately the crust cracks and then ridges perform hoise go এই ridges bilak teoluke study korile using paleomagnetism ba magnetic study korile they found out certain things for example number 1 volcanic eruptions they are very common junto mid oceanic ridge pale no junto mid atlantic ridge pale he mid atlantic ridge ot ki hoise the volcanic eruptions are very common so etu hoise teoluke first junto observation paise mid atlantic ridge ba mid oceanic ridges ot volcanic eruptions are very common volcano apnalokar eta extra koi chapter ase so he chapter tu ami bhalkoi discuss korim je what are volcanoes volcanism mane ki hoy volcanoes type bu ki hoy volcanoes baru kenegoi form hoy he gote chapter tu ami discuss koribole goi asu baru but আজি এটা briefly কৈ থৈছো যে volcanic eruptions কোত common হয় they are very common in the mid oceanic ridges number 2 তেওলোকে বিচাৰি পালে that the rocks মাজত তো ridge পালে হে মাজৰ ridge বিলাকৰ কাখে কাখে আৰু কিছুমান ridges পাইছিলে so the rocks যোন বিলাক equidistant হৈ আছে on either side of the crest
of the middle oceanic ridge মাজত থকা জিমানবোৰ ridges আছে তাৰ কাষে কাষে জিমানবোৰ ridges পালে equidistance যোনবিলাক হৈ আছে সেই ridges বিলাকৰ rocks বোৰ কি হৈ আছে they show remarkable similarities সেই rocks বিলাকৰ characteristics ত বহুতখিনি similarities আছে বহুতখিনি কি আছে properties হক chemical properties হক physical properties হক তাতে বহুতখিনি similarities আছে বহুতখিনি similarities পালে in the period of formation of period of বহুতখিনি similarities আছে chemical composition of বহুতখিনি similarities পালে তাৰ লগতে magnetic properties of বহুতখিনি similarities পালে so it is very weird to see যে এনেকুৱা different ridges of থকা rocks বিলাকতো কি হৈ আছে এনেকুৱা similarities আছে গৈ so eto asle observation number 2 observation number 3 hoise je is a rocks bur pale ocean floor je rocks bur je pale so the rocks closer to the mid oceanic ridges jimane mid oceanic ridges or usor thakibo a rocks bila these rocks are the youngest jimane mid atlantic ridge or usor thakibo rocks bur the rocks are younger and younger aru a mid oceanic ridges opra rocks bilak jimane durole goi thakibo the rocks will be older and older purana rocks ami dekha pai goi thakim goi so the youngest rocks ami dekha pam ekebare oceanor majot atlantic oceanor majot mid oceanic ridge ekebare ami youngest of the youngest rocks bur dekha pam tar pisot ami jimane durole jam himane ami purana old rocks bur dekha pam so the rocks closer to the mid oceanic ridges are youngest the age of the rocks increase as one moves away from the crest major pra jimane durole goi thakibo himane ami purana rocks dekha pai goi thakim so these are the 3 observations imane nohoy aru kisman observations teluke paise kenekwa observations paise let us take a quick look observation number 4 teluke paise that the ocean crust jimanbur rocks ase a rocks blak ki hoise they are much younger than the continental rocks or study to ami koriya aso magnetic study to ami koriya aso but ami jodi he ocean or rock eta lo aru continental rock eta lo aru duitake jodi ami compare koru then we will find the ocean or rocks bilak they are much younger than the continental rocks next ama koise the sediments on the ocean floor are unexpectedly very thin jodi ami continental floor kotha ko aru oceanic floor kotha ko tetahole oceanic floor jimanbur sediments ase all these sediments are very very thin aru tar pisot number 6 observation teluke pale that the deep trenches bur je ami dekha pai asu trenches kiyo form hoy baru jete duta falling limb usorala ahe tetia trenches form hoy jete duta rising limb usorala ahe tetia ridges form hoy so trenches bilakor kotha koise that the deep trenches they have deep seated earthquake tate deep seated earthquake or formation hobo pare deep seated earthquake or occurrence tate dekha pua goise goy while in the mid oceanic ridges areas the quake foci have shallow depths so earthquake or ami already eta chapter discuss korilu so earthquake or kisman types asile types of earthquake depending on the focus to kiman tolot ase tar upor earthquake or kisman types ase so tata ami pohislu about the deep seated earthquakes shallow earthquakes ami pohisilu so yate kwa hoise je jiman bur deep trenches ase he deep trenches bilakot we will find earthquakes aru e earthquakes bur kenekwa hobo deep seated earthquakes hobo mane tar focus to bahut tolot thakibo whereas the ridges at ki hobo mid oceanic ridges at ki hobo ami earthquakes dekha pam but e earthquakes bur ki hobo shallow focus or hobo ba shallow depths or hobo so these are the observations is a oceanic ridge mid oceanic ridge je paleomagnetic study korile rocks bilakor magnetic studies e korile so he magnetic study koribele enekwa koi sota observations teluke pale and these are the 6 observations so a study to a purana junto theory asle convectional current theory he convectional current theory tok add kori ase okay ajir class tot imane asle baki jima khini roi gol ami next class ot ako discuss korim so this is all for today baki roi joa khini ami next class ot discuss korim thank you all for joining next class ot ako log pai asu